नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलते जाणी आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर राज्यर 7 जिला को व्यापिला कोरोना 30 छुईला संक्रमण राज्यर 7 जिला को व्यापिला कोरोना 24 घंटे राज्य चिन्हट होती 7 नुआ कोरोना रोगी कटक खोर्धा जिला बाद अन्य 5 जिलूर गोटे लेखाएं कोविड रोगी चिन्हट होती एसह राज्यर मोट कोविड रोगी संख्या 30 को वृद्धि पाई राज्य में जाए चिन्हट होता रोगी मध्य सर्वाधिक 16 जन खोर्धा जिलूर चिन्हट होता बेले कटक 9 जन कोविड पॉजिटिव चिन्हट होती सूचना मिली। परवर्ती खबर पुरी गिरफ हेले 6 दुर्दांत अपराधी रथयात्रा पूर्व एक्शन मोड्रे पुरी पुलिस बंदूक सह 6 दुर्दांत अपराधी गिरफ से निकटू 6टी देशी बंदूक सह 20टी जीवंत गुली जबत कराई पुरी पुलिस स्वतंत्र स्क्वाड विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर गिरफ कर सक्षम होती सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य में जंडिस आतंक 15 आक्रांत सारा देश में कोरोना आक्रांत संख्या बढ़ुता बेले सारा राज्य में कोरोना समेत जंडिस आतंक बढ़िबार लगी मयूरभंज जिला उदलार फेरी जंडिस रे 15 ऊर्ध लोक आक्रांत होता जमापड़ी यह खबर पाई गाँव स्थिति अनुधान करने ग्राम्य जल और परिमल विभाग टीम पहुंचती बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर श्रीमंदिर में जल क्रीड़ा नीति श्रीमंदिर में शुक्रवार महाप्रभु जल क्रीड़ा नीति अनुष्ठित होती ठाकुर भोग सरिया पर मदन मोहन श्रीदेवी आज्ञाबल पाई यापर देवादेवी को पालंकी विजय कराइला पालंकी को विमान बड़ू सेवक मैंने विमला मंदिर सम्मुखें जल क्रीड़ा मंडप को नहीं बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर कटिब राशन कार्ड राज्य में 20 लाख हिताधिकारी एजाए EQIC करना जो मैंने जून शेष सुधा EQIC न करेंगे से राशन कार्ड काटी दिज्व प्राय 5% लोक बर्तमान सुधा EQIC करना से स्थान में नुआ हिताधिकारी को कार्ड दिज्व बोली खाद्य जोगाण और खाउटीकरण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते सूचना मिली। परवर्ती खबर जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कार दुर्घटनाग्रस्त जोगाण मंत्री कार दुर्घटनाग्रस्त अल्प बर्तले खाद्य जोगाण खाउटीकरण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बांकी मुख्य रास्तार बारंग थाना षंढपुर छकरे हाईअस मुहांमुही धक्का होती मंत्री गाड़ी दुर्घटना कौन प्रकार क्षति हो जमापड़ी मंत्री फेरिया बेले कार एक ट्रक सह धक्का होता कहुई बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर विश्वर सर्वोच्च रेलवे ब्रिज को उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वर सर्वोच्च रेलवे ब्रिज को उद्घाटन करछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू काश्मीर चेनाब नदी पर निर्मित विश्वर उच्चतम रेलवे ब्रिज उद्घाटन कर पताका देखाई उद्घाटन करते प्रधानमंत्री सहित जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री उमर उद्दौला बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर कोविड भली लक्षण थिले रथयात्रा को जातुनी कोविड स्थिति रे रथयात्रा स्वास्थ्य विभाग स्वतंत्र निर्देशावली रथयात्रा कोविड भली लक्षण थिले रथयात्रा देखा जावाकू बारण कला स्वास्थ्य विभाग ठंडा लक्षण थिबा व्यक्ति वयोवृद्ध व्यक्ति को रथयात्रा जावाकू बारण करिछि स्वास्थ्य विभाग आउरी कहुई रथयात्रा गले मास्क व्यवहार करने को परामर्श हाथ धोइबा स्वच्छ पीवा पानी व्यवहार उपर गुरुत्व दिया बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर वर्षकर रिपोर्ट कार्ड देले उपमुख्यमंत्री वर्षकर रिपोर्ट कार्ड देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा उर्कस निमापड़ा सम्मेलन में वर्षकर रिपोर्ट कार्ड देले निर्वाचन बेले कथा देते ऑफिसर आपण दांड को जी 11टी विभाग 33 जन ऑफिसर को सामना को आनी जल निष्कासन सड़क निर्माण मेगा पानीय जल प्रकल्प 8टी मंदिर उन्नतीकरण अर्थ अनुमोदन कर सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य में गरम गुड़गुड़ी आज 10 तारिख पर्यंत राज्य में किसी जिले में गरम गुड़गुड़ी नहीं चेतावनी जारी करिछि पानी विभाग आज गरम गुड़गुड़ी नहीं 11 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि
से जिलागुड़िक ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 1248 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 1248 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ 3ଟି ବିଭାଗର 1248 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର 826 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର 178, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର 81, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର 63 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗସ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଆଜି ସୋନପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ରାମେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାବେଳେ ଏକ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏକାଦଶୀ ପାଇଁ ଚଳାଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୁରୀ। ସଜେଇ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ସକାଳ ଧୂପ ପରେ କରାଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜା, ତୁରୀ ବାଜିବା ସହ ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 7 ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା। ପୁଣି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 7 ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 30କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କରୋନା ରୋଗୀ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଚିହ୍ନଟ ଥିବା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ 16 ଜଣ, କଟକରେ 9 ଜଣ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାନ୍ଦୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ନାମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଜଳ ସଙ୍କଟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପାଣିର ଅଭାବ ଏହାର କଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଜଗିବ AI କ୍ୟାମେରା। ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ସୁରକ୍ଷା। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିୟମକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ AI କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଭୟ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଜୁଳିର ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଭୟ। ଜାରି ହେଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବହିପାରେ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭାବରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାପରେ 8 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଧୀରେ ସାବଧାନ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ।